Hai kawan, jumpa lagi bersama saya di channel ini ya. Kali ini saya akan mengetes amplifier Wuzhi audio TPA3116D2. Ini akan saya modifikasi sedikit ya, dengan menambahkan dua input supply menggunakan adaptor dan menggunakan baterai. Oke, saya pasang dulu ya. Oke bro, ini saya pasang dua input ya, dari baterai dan adaptor. Kita tes dulu dari baterai. Ini saya pakai BMS 6S. Kelihatan nggak? Oke, 25 volt ya. Ini kalau full charger sekitar segitu ya, 25 ke atas. Kita off kan. Tes input dari adaptor. Ini dari adaptor ya, dia kebaca 24 volt. Oke, kita coba tes on dengan adaptor shift 1. Posisi volume saya setel di setengah. Oh, ini sudah terhubung ya perangkatnya Wuzhi. Was in the mood, fuck around, make it brand new. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything better with a view. Why you always in the mood? Fuck around, make it brand new. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything better with a view. I can never get attached when I start to feel unattached. So I always end up feeling bad. Baby, I'm not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Why you always in the mood? Fuck around, make it brand new. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything better with a view. Why you always in the mood? Fuck around, make it brand new. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything better with a view. I can never get attached. That's all I'm feeling unattached. I'm always in a feeling bad. Baby, I'm not your dad. All I you want from me, I just want your company. So why you trying to figure love on the regular? When you could be going up, just let myself alone. I would never let a shawty go and set me up. Only thing I need to know is if you went up. I'm trying to step back, so before this. You keep playing nothing with
was in the mood. Fuck around, like a brand new. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything better with a view. Why you always in the mood? Fuck around, like a brand new. Ini boxnya sudah saya ubah lagi sedikit ya, posisi lubang angin untuk woofer, dan saya sekat ya pasif radiator hanya untuk subwoofer saja supaya lebih jos aja bassnya. Ini posisi dalamnya, ini untuk luar dari samping saya pakai pasif radiator 6,5 inci. Dari atas ini untuk posisi belakang ya, lubang angin untuk woofernya saja. Di sini nanti pakai aux input, ini lubang casnya ya, ini lubang adaptor. Oke. Untuk pengetesan suara mungkin segitu aja dulu ya. Ini sebentar mungkin saya pasang, ribet soalnya. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih.